खुलुमखा जतनो अनेक दिन परे आं दिनै फेसबुक लाइभआव फाइका फेसबुक लाइभआव आं अनेक दिन फाइया दंमोनी तांगै गाकै ताबुक गोबांमा बररक सिजाजाक दंमाबाय गोबांमा बरक सामुखाय दंमोनी बाय एक्चुअली जों ससियेल मिडिया नो जों कायसे प्लेटफर्म नो खलाइमानो दिनै साना थांगा गाय मासाव जे फ्रुतिप्रा मथा सिजाया दं फ्रुतिप्रा मथाव बररक कुरुम कुथुम याफ्रु अ ससियल मिडिया नो या फांसना मुइनो ओ सोशल मीडिया नि बिसिंतै नो ककपिरै ओ फेसबुक लाइव नि बिसिंतै यूट्यूब नि बिसिंतै जों पब्लिक नि थानिबो ताबुक मेन कक नांकै एक्चुअली जत नि याबो न मोबाइल दं मानि बाय जों टीवी रक नाय मानिसलाय खबर ना मानिसलाय मोबाइल नो बिसि जत किसु कुबुइ ताताल जेग्रा जत न नायलाय नुलाय सिलाय दं ओंखाय गोबांमा गदकमा सावजरातै आं फेसबुक लाइव खलायजागिया हायबनो तिनि खलायनानि नांखा बाद दंगै नाय दंगै इंलिया बेलायखेनो वाना मासिंसा ताय आबो बेलायखेनो सिया नुग्या दा हिन्नाय का ना बेलाय सिप्लाइं मानि दांखा आकगनले सायoi दं मालिया आबन बागैसि आं तिनि किसा फेसबुक लाइव मा फायो जों नुखा थानाय सालो सिनि बुबाग्रा जों जतनो सिनि बुबाग्रा न कुनो जात बा धर्मनि साउ बांला বাইকে জাত বা ধর্ম নির্বিশেষে সবাই আমাদের মহারাজকে সম্মানের সহিত কেউ বুবাগ্রা বলে ডাকেন কেউ মহারাজ বলে ডাকেন এমনকি যিনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহজি বসুদুসে महाराज जी নিরিঙ্গো ओंखाय जों आबहाय खै जे जागाव चिनि बुबाग्रानो जों आसुके बरम रिलाय दङ चिनि बुबाग्राना आसुके जों सुक सामुं हुमुं बिनि पाइलेया हुलाया दंमनि जराव बहायनो आर गुमति डिस्ट्रिक्ट नि जे डीएम बिनि थानेव ब एडवांस ब कक साहरी थांमानि यागुलो बजे आबाहायके साकनांगिया खलायमानि आबो चिनि ओ स्टेट नि बागै कायसा लासिमु एक समयो जों चिनियाव जागानि आईएएस जोंनि फाइका हनै जों आफुरो तरिकान्ति चाकमा हनैया तरिकान्ति चाकमा बोले আমরা তখন মানে অসুখী হইনি আমরা খুশি মনে প্রাণে একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে কাইসা বিশ্বাস দंमानि जों प्राउड फिल खायका जे चिनि एसटी कैटेगरी बिसिंगो खबजागु बचाकमा फानंथों गारु फानंथों मलसम फानंथों हालाम फानंथों निनि जमातिया फानंथों रियां फानंथों चिनि एसटी कैटेगरी बररक जेफुरु आईएएस ऑफिसर टीपीएस ऑफिसर टीसीएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर ngै नंखौ गांखै जोंहाफ्रु गर्वबोध खलाय जोंहाफ्रु तंथगु जे ताबुले चिनि त्रिपुरानि चिनि त्रिपुरा हानि चिनि त्रिपुरा स्टेटनि बा चिनि उनको तिप्रासा बसंनि बिसिंगो केवो मानिना दं जों मानिना हामा बागैनो चिनि 20 ता हदानि बिसिंगो जों दफा गायसानि मानिलायनो दंलाय गसिलायनो दंलाय आबहायके जों आसुके कुंसुगुइ दंलाय माने जे चिनि बिसिंगो बाहायनो चिनि बिसिंगो गोबां मानो दा बुं साना थांलिया गोबां मानो बुरि रगबो नंखका निनि आईएएस ऑफिसर टीपीएस ऑफिसर टीसीएस ऑफिसर सिमाग्रि किन्तु कुनो ऑफिसर नि थानियो जों अबहाय तंमुं एबा माय बिहेवियर मायाखौ ओंखाय अब बेलायखिनो वाना मासिंसा ताल लासि मासिंसानि कक बाक्सा बररक आव नुखा जे बुबाग्रानो ब टाइम रिमिया बिनिया जागाव गोबांमा रिजन नुकजागु जे कयेक्टा रिजन आं वान सुकमानि वंगांखाय आनि वान सुकमानि वसियाबो कयेक्टा रिजन बुबाग्रा तो बिनि बायथांनि ककनो साना थांमानिया गुमति डिस्ट्रिक्ट नि जे प्रॉब्लेम न तुयि जे इलिगेल इमिग्रेंट्स जे बहिरागत बररक फाइ दंमानि जे फातारहानि बररक फाइ दंमानि आ समस्या अबताबुक चिनि तिप्रा हास्तेनि सिमि समस्या अ समस्या भारत हाकतरनि समस्या अबनि बागैनो अ प्रॉब्लेम ऑल इंडिया नि प्रॉब्लेम सिताबुक आबनि बागै जागाव नॉर्थ ईस्ट गनांगै निनि ऑल इंडिया बेसिजो थांगै आबनो तिलै जे बररक अवेयरनेस खलायलाय दंगो जे फातारहानि फायनाय तामो रोहिंग्या सिमि अफगानिस्ताननि सिमिया पाकिस्ताननि सिमिया बांलादेशनि नो जों रखलायनो नांगौ आककनो तिलै जेफ्रु डीएम ऑफिस नि थानियो चिनि बुबाग्रा थानानि थांमानि जरावो कयेक्टा रिजन आं वान सुगै नैमानि गांखै हयतो बबेलाय साकनो कुं सुगजागिदा बिनि पावर न फुंना नायख्या एक्चुअली पावर तो आबहायके फुनुगिया पावर बबहायके फुनुगबा कायसो ऑफिसर काहाम माने न नों जेसुक ऑफिसर कटर आसुक न गवर्नमेंट नि एम्प्लॉय कटर है दिबा अबहायनो बले कक्त कर्मचारी न हनजागो बले सरकारी कर्मचारी 4 क्लास गाके बब कम दामनि कर्मचारी
nini officer jesuk tori thangka ngakai dam ganang ngo kormosari ingkha public servant ngai public ni kokno nung mak khananai ar chung asa narogu je obhai DM SDM BDU rok ni thani no chung asa narogu chini kabangma sinani nugnani nangmani no chung sinani bagi ngai kabangma officer chini bubagra no to sak nangye nya nongye chung hai sadharon public rok no pontose kabangma officer rok kaham te chung no chung bujinani thangmani samung no ngakai borok bujogui sai roho chung proud khema so abhai officer rok no chini dolai district ni DM boto sajak ngai kok salai ngai chini MLA ni kok khnawo chini public representative rok ni kok khnawo emonki public ni kok khnawo SDM public ni kok khnawo BDU public ni kok khnawo public ni kaham hamiano chasai khlayo khobor nawo ngai ajagawo malaiya nani tam karon tong bubagra jonosarthe thango public ni bagi thango o state ni problem ni kokno kaisa district ni bo malik ba district ni kaham hamiana binthani bujinani binthani jukti nanani thangtani wo bo bahaikele zorari oi bina tom no phunuka bina tom phungna thangtani wo khoroksa takhuno nu kang sana thanglia IS ni power phunugui rikha hancho ara IS ni power abui able IS ni power ngake bo obahai samung sikhaidi bo o state ni no bo Tripura rajyo ni borok Tripura ni gorbongui phunukdi je o state ni bagi bo samung khlai mankha o Gumoti district o thangi DM mani pore o bo a district o a jaga ni DM ngai aroni public ro bono hamia saimalia আমরা গর্বিত আমাদের ত্রিপুরার সন্তানকে আমরা আমাদের গুমতি ডিস্ট্রিক্টে ডিএম পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট হনি সাইমান্নানি জাত মতো আবহাই সামুংসি তাংদি আগ তামনো কিরিমান দাংখা না লাসিমান দাংখা নাকি বেলাই অহংকার দাংখা তিনটানো কারণ মালাই আংনানি তিনটানো কারণ একটা হাঙ্কাই কিরিমানি তে একটা হাঙ্কাই কিরিমা বাই লাসিমানি তে একটা হাঙ্কাই বেলাই অহংকার মানি তে একটা হাঙ্কাই আলাদা রিজন তিনি kabangma jaga o DM ni thani bono jeng abo saimanu DM office ni hoite no SDM nor thango SDM ni hoite no BDU nor thango BDU no hoite no village council to actually rule ni mutabek ngai to rule ni mutabek ngai to ADC government control khainya tongmani ADC to zonal to ADC headquarter to zonal to sub zonal to BC no control khainya tongmani agini system bul khlai kalangmani bai tabuk tam rule khai tongba state government district to subdivision SDM to BDU to BC no control khlayo nini panchayat no control khlai ka abahai ke khlai tongmani jaga o tini kabangma butar romani belai kalai sasi ke DM jodi no bo abono 7 tarikh higang kai Bangladeshi butar romani ekdom kalai DM jodi no 7 tarung kai SDM 7 tarung kai Bangladeshi butar romani jotto ni kalai ang Facebook live ni bisingti sini kabangma leader rok ni thaniu ba ang kokno kasarnai norok boja saikedi sing onek tano ja saiki ke sakang roko abahai ke ekdom kalai sakai manjagi thongo আধার কার্ড নিবাগি তো অ্যাকচুয়ালি আজাগাও ডিএম নিব দায়ী তো নাই ডিএম যদি না আপনার সঠিকভাবে তদন্ত খলাইয়া হাঙ্কাই এসডিএম ডিএম বিডিও যদি সঠিকভাবে তদন্ত খলাইয়া ওই যে অবৈধভাবে ফাইনাই ফাতারহানি ফাইনাই বড় রত্ন নীলমকান্তি চাকমা নমস্কার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাবনি জানি দামাত হিনব্লাবা মা তৈব খানাও অ্যাকচুয়ালি তেগাইসা কক হাঙ্কাই जों थाइथिंग आं बुबाग्रानाव सामा खोनाका তিনি খরকসা ডিএম চাকমা ব আবাহাই ব্যবহার খালাইও হनै जों যত চাকমানাবো जों অজাগাও হামিয়া সানানি কক গিয়া তামং নাংকাই एक्चुअली আবাহাই খরকসা বড় রকনি বাগিনো বাক্সা বড় রকবো হিলাই হিনলাইও তাঙ্গি নাকে দুঃখ নাঙ্গু বখাও যন্ত্রণা নাঙ্গু আও জব যন্ত্রণা নাঙ্গু চিনি এসটি ক্যাটাগরিনি চিনি যে ভ্যাকেন্সি না ওই যে এসটি ক্যাটাগরিনি ফেসিলিটি না ওই সিব তিনি আসুক অফিসার কত রকমই ফাইমানিবা তিন তাঙ্গি চিনি বুবাগ্রানো সাক নাঙ্গিয়া হানি আও বড় রক খানাঙ্গু হিনপানো তিনি অবাহাই জরাওনো চিনি অজাগাও চিনি হলিউড চাকমা চুংবাই বাক্সানো ববাহাইনো বুবাগ্রানো হামজাকমানি বিসিংতৈ দফানো হামজাকমানি বিসিংতৈ বব অবনো বেলেখিনো সাজাকলিয়া অবাহাইনো গোबांमा दङ চিনি নীলমকান্তি চাকমা সংরক বাহাইনো বড় বাহাইনো সঠিক এবং যেটা
जाया आबोनो बरक जायानो साव हाइबनो जों दिनै गाग्लाय थाइखौ खरै तामुखाय अफिसार नो एक्चुअली आजागाव जों नायदि दुस खलायलायफोर अनेक समय अमुक फना निबसानो अमुक रमफेरे बुथार लाइखेबु गाबो साबो जोंलाय ओंखाय जेफोर बुइनि बसं निंगो ओइ टास तांदि हिसि हिन्दी सासि सादि किन्तु जेफोर साबो ओंखाय चिन्ति प्रासानो न रमखापु तिप्रासानो बुखापु हनपुरु जोंगापुरु चिन बखा मास लायलायो आबो हायनो एक्चुअली बरक व्यक्ति से आबो हाय मुदु जतो बरक गया बरक व्यक्ति से आबो हायु बिनि आबो एक अहंकार एक बिनि किरिमुं दंगो बेलायखेनो किरिमुं दंगो बाहागे किरिमुं दं माले बुबाग्रा थांगैदा आजागाव आबो तो चिनि तथ्य जानार अधिकार बो दंगो तथ्य जानार अधिकार सबार दंगो जतनि दंगो तथ्य साइमनानि राइट टू इनफरमेशन যদি আমরা জানতে চাই কখন কখন গুমতি ডিস্ট্রিক্টে বা আমাদের দলাই ডিস্ট্রিক্টে বা নর্থ ডিস্ট্রিক্টে অনুকুরি ডিস্ট্রিক্ট যে কোনো ডিস্ট্রিক্টেই হোক যদি আমরা নতুনভাবে ভোটার তালিকায় কিভাবে নাম ঢোকানো হয়েছে সেটাকে যদি তদন্ত করতে চাই অনেকটা ডিস্ট্রিক্টেই সেটা ধরা পড়বে आं अबनो थासिं साना नाय मानि कक जे चिनि लिडार रकनि बिसिंग बा चिनि एमएलए एमडीसीस चिनि सीएम ईएम जत्तनि थानि बनो आनि कबक मुंतंनाय जे आं अब अर्डारिया जस्ट आइडिया शेयर खालाय मानि से कारण जों पाब्लिक रक नि कक जत्त जागाव नांगै सुगिया ओंखाय किन्तु अ पाब्लिक रक न जों चिनि बागै कक सादि नैनो जों अजामा सानामै रहो हाय दिबा अजामा सानाम रहो मानि बे चिनि अजामा रक ताबु अकक नतिसादि बांलादेशी भोटार एबा फाटारनि भोटार बाहायके चिनि भोटार तालिकाव कावै बरक बुथ रिलायबा बरक चिनि भोटार तालिकाव कावै बुथ रिलायै चिनसे बेसि फेसिलिटी बरक मानलायजा बाहायके हिमालय जत्तनि क्लाइरमनानि गांकाय को थांगै बिसिओ थांगै रेजिस्टार नायखांकैनो रेजिस्टार न मानजागै थांगो आंकाय भोटार तालिका बाहायनो प्रत्येक बसरनि भोटार तालिकानो नों काहामके नायनिदि बरक बाहायके अंक बुमुंति साफायग्रा दिनै रमदी अमुक दास बा अमुक पाल बा अमुक बुमु तिनी हेड ऑफ द फैमिली नि बयस बोसोर 60 बिहित नि एज बोसोर 45 बसला अकरानि बयस बोसोर 25 बसला कुसुनि बयस बोसोर रमदी 20 आबोनि परे आ जे अंको पंचायत न हलायो जिन बरक तो बाक्सा बा आरो बिसिनि आरो थांनि नायनि खेखाय आरो बुमुं काजा जे बसला 20 बছरनि परे वो तै खरकनि बुमुं हाबपायखा आबुनि बयस गांगांकाय 45 47 थाने आं एकदम चैलेंज रिसावो आबो हाय गोबांमा आरो नरक बुमुं माननाय भोटार लिस्ट बुमुं माननाय बुइला आबो हायके दाफायग्राव बरक आबो हायके दाफायग्राव ओंखाय निनि बुंकनि हेड ऑफ द फैमिली से 60 ओवन फॉर 45 25 20 इंगनि फाइमानि पराव गांकाय तै कनै हापायनाय 47 by 46 आबोखाय बिनि बसादा नाताम इच्छाखाय न बरक बुमा बुफान बुमुं आज हेड ऑफ द फैमिली नि आ बरक नि बुमुं सयै आ बरक न आ भोटार लिस्ट बुमुं तिछाय पैग्राबो आरो बुमुं तिसावै आरो बुमुं तिसाबाय माने पराव तामखाय नेक्स्ट ईयर आ ईयर गांकाय tabuk suppose angani udaharan ri sasiwan ani mung Poritus romdi ani 40 ani brini Rebecca Dangsu ani brini romdi 37 ani besani romdi 13 but 12 plus abun pораwa ani nukungo tai duijon phaijauka aborokni boyos ngake taisa 27 বছর bai 30 বছর ngauka suppose ang saidong mani to enka a bororok boroni phai a 27 বছর bai आज 25 বছর पानौखा जेसेबानो बसरनि जे जत्तनि कुसुनि परे जे बुमुं फायनाय अब जत्त इलिगेल आरो बुमुं हाबमानि अनि आजागाव सलांगाके सन अफ परितुस देव बर्मा बुमानि बुमुं हाके रेबिका दांसु आ बसर कासे आमेकेन चलिखा इंके फायनाय बसर गांकाय यो इटा तो नामटा तो भूल আছে बाबार नामटा भूल আছে সংশোধন করতেইব यो निर्वाचनी खफमटा लइया 8 नंगेर खफमटा लइया नामटा संशोधन करतइब आरकि गाफोरके नाम संशोधन खाइ ठीक बुमुं 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 दावरी पेखा आबो हाय खाइ भोटार लिस्ट बुमुं दावो आंले एकदम प्रमाण मान जागा बनि जों अब हाय गोबां मा तथ्य नायतुखासं
যেই আরওয়ার যত তিনি যত থানি রিকোয়েস্ট শিখলাই अब रिक्वेस्ट चिनी लिडार्स जमनाय रक चिनी नेता मन्त्री चिनी एमएलए एमडीसी रक जानी जा बिसिओ थांगै आरवार चेक खलाइदि आरवार चेक खलाइके बुरुं चारि बुरुं चारि बुमुं अबहाय बुटार माननाय अबहाय आरवार बुमुं माननाय बुटार लिस्ट बुमुं दानानि फार्स्ट स्टेप ngakai आरवार बुमुं दाफायग्रानानि आरवार आबहाय किन बुमुं दाव एमनकि बुफानिसै पन्त बस्लानि बयस उंजाक खायै उनको बुटार लिस्ट बुमुं फायग्राव आरवार फायग्राव जे हेड अफ द फैमिली नि बयस 40 ngakai बिहिक नि बयस 37 बसानि बयस 12 आबोनि परतै दुइजन बा तीनजन हाबजाक ngakai आरवार आबरन बयस ngakai ओ बुफानिसै पन्तसे लाइजाग्र 50 বছর 48 বছর 47 বছর আবহাই খাयै गब्बामा बुमुं हाबो पुइलानि बसरं ngakai आबरनि बुमुं रुइना बुफान बुमुं आ फैमिली नि जे हेड अफ द फैमिली बनन बुमा बुफानि बुमुं सनामै इलेक्शन गाइपेग्राव इलेक्शन दिपेग्राव बुट दिपेग्राव आउन परे नेक्स्ट इयर बान टेक्ट इलेक्शन फाइके प्रत्येक इलेक्शन बुरुम बुरुम न तो बुटार लिस्ट नि तालिका ठीक खलाइलायो ट्रान्सफर खलाइलायो हे दिबा उनको संशोधन खलाइलायो बुमुं संशोधन खलायो बुल दं ngakai आबनो सठिक सनामो के आंखा खलायो गुमती डिस्ट्रिक्ट नि आन्दारो आबहाय गोबांमा बुटार दंखना आबहाय गोबांमा आरवार बुमुं दंखना आबहाय गोबांमा सामुं दंखना आबुनि बागै फानो जे आं कन्फार्म नि साइमिया फानो आबुनि बागै फानो आबुनि जवाब रिनानि किरुइ फानो ब बुवा ग्राबाय मालाय रागिया अंगै मानो आबुनि बागै फानो मालाय रागिया अंगै मानो ऑफिसर काहाम ऑफिसर सम्मान रिजाक मानि बबा के रिजाक बा जेसुक पब्लिक बे क्लोज तंगि मानो आउजुं बुसिउ कैटेगरी निनि एसडीएम नि कैटेगरी बुसुक जरा निनि डीएम नि कैटेगरी बुसुक जरा निनि वीडियो नि कैटेगरी बुसुक जरा जों पब्लिक रो बुसिउ सिनि बुबाग्रा बो थांगिना हाइनो हुरुके दाउ खलगे हाबैया बले बुबाग्रा हिनि फानो बा एकजन डिस्ट्रिक्ट नि डीएम नि बनो सम्मान रिउइनो तो बो एडवांस कल खाई एडवांस अपॉइंटमेंट नाउइनो थांगो बले किंतु बो जगह असुक्य अहंकार फनुकमानि अब अहंकार दांखा ना किरिमानि दांखा आ जगह वानसुक थाइ कक दंगो कुमति डिस्ट्रिक्ट आंखा खले कुमति डिस्ट्रिक्ट नि अंडर अफ गोबांमा जे सब डिविजन बा एसडीएम ऑफिस ताइ ब्लॉक दंमानि आ ब्लॉक नि अंडर जे बीसी दंमानि बा पंचायत आरवार राइट टू इनफरमेशन एबा तथ्य जानार अधिकार एप्लीकेशन रिउइनरक नाइलाइदि गोबांमा आबहाय बुटार माननाय ओंखाय तिनि जे बांलादेशी फाइनाय बा पाकिस्तान अफगानिस्तान बांलादेश नि गोबांमा रोहिंग्या रक जे फाइनाय रक तो अन्याय खलाइके न खलाइके যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তারা অন্যায় করেছেন কিন্তু সেটাকে যারা প্রশ্রয় দিয়েছেন ওরাও তো অপরাধী অন্যায় যেই করে এবং অন্যায় যেই সহে উভয় সমদোষী নিঞ্জা বলে আবহাই কেন যে অন্যায় খালাইনাই বাই যে অন্যায় খালাইনাইনো প্রশ্রয় দিনাই বনব সমান শাস্তি সিরিনানি নাঙ্গো বনব সমান শাস্তি সিরিনানি नांगौ आबुनि बागैनो जों आंले प्राय जरानो मा सावो जों राजनीतिनि उर्देव फानो अनि सिगांनि सिमिनो जोंनि सिभिल सोसाइटी सिसानानि ककना मा सावो जोंनि सोसाइटी मा सिसानाय जोंनि सिभिल सोसाइटी रक बाहायनो पाब्लिकनिबो तथ्य जानार अधिकार जतनिनो जों तथ्य नाय मानो जतनिनो अधिकार दङ जोंनि साइमानानि अधिकार दङ जोंनो जे जागाव जोंनि भारतनि संविधान जे पास खारिजा जों साइमानानि अधिकार जोंनि दङ आबुनि बागै যত বিসিও ন যত পঞ্চায়েত ন যত এসডিএম অফিস ন যত ব্লক ন যত ডিএম অফিস ন जों नांखे बुरुं चारि बुरुं राइट टू इनफरमेशन एप्लीकेशन दिउइ जों तथ्य ना हादि बेलायखेनो खाबो यखा आबो नुगुइ ब सिनि त्रिपुरा हानि बुबाग्रा তিনি কগ ব আইএস পরিনানি থাপুরব তো তিনি চাকরি মানখা চাকরি মামানি যাগুলো ব কাহাম পড়াশোনা খাই ফাইমানি বাই এসটি ক্যাটাগরি নি ফ্যাসিলিটি মানমানি বাই
bo jagao tini DM phaika tongthoknani kok bobo o Tripurani borokno sonman dinani sikok specially bini je ST category ni borokno bini tiprasar no tebo ar officer ni thane kono wansa tiprasa hani to kari muslim hani kari imbo jotonon saman manai nei hinpano jotoni no kaisa au jani ja nokni mani ba alada tongbele no bono to saka manai rnai bele abo belai kino chalia bini atongmung aboni bagai chini public rokbo jawab nainani nango ebong chini kabangma jorao no sungnugu chini bubagra jodi no appointment na khaba bubagra kebo bai kok sanani ngakai chini CM chini oroni Dr. Manik Saha CM পর্যন্ত এমনকি আগে যে তংমি থানায় মানিক সরকার CM তংনাই পর্যন্ত chini MP tongmi thanai kabangma tongbole abo hai chini agini প্রাক্তন CM tabuk MP chini বিপ্লব কুমার দেব সং পর্যন্ত chini বিরোধী দলনেতা chini বরং উনকো সুদীপ রায় বর্মন সং পর্যন্ত বুবাগ্রানি বাগै খানাঙ্গু রাজনৈতিক ভাবে জানি যা তঙ্গু হিনপানো আও chini ত্রিপুরানি রাজা ত্রিপুরার রাজ পরিবারকে নিয়েই ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ইতিহাসকে নিয়েই সমগ্র ভারতে নতুবা ভারতের বাহিরেও পর্যন্ত আমাদের পরিচিতি সেই রাজ পরিবারকে নিয়েই আমাদের পরিচিতি আবন বাগিনে তো চিনি মহারাষ্ট্র ও রাজ পরিবার নি বরকনি আসুককে সম্মান দিই দমু কিন্তু ব খরকসা অফিসার নি ফাইমানি বাই আসুক যে অহংকার ফনুকমানি আবো বেলাইখিনো বিনি বাগি লাসিমা সিংসা সিকলাই বিনি বাগি আবো লাসিমা সিংসা বিনি বাগি বেলাইখিনো কোয়ালিটি ভ্যালু নি তমু ফনুকা bini aje behavior abo khoroksa officer ni tomunglia actually ngakai main ngakai ga abono ang lekha khlayo je bini aja gabo bo malayang mani reason ani mote hengke abono nukjago lasimung kirimung hayakeba ahankar tabuk right to information jodi no chung je information nanani thangka ngakai ajaga tamo phai abo nukjak lainai haino joli laima simi bai bongya sung practical o thangai soi jagao bumuirui bosoikari ati sanani abo se jotoni kotorko jotonno belai hambai